A, 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 iced. B, 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 babior. W, 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 warabe. G, 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 goose. D, 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 дятел. Ye, 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 енот. Yo, 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 Yosh. J, 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 жук. Z, 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 zebra. E, 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 iguana. И краткая, и краткая, и краткая. Йога. К, 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 кот. Л, 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 лягушка. М, 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 медуза. N, 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 Nokia. O, 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 asa. P, 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 penguin. R, 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 riba. S, 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 стрекоза. T, 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 торт. U, 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 удочка. F, 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 филин. Х, 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 хлеб. Ц, 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 цифры. Ч, 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 черепаха. Ша, 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 шапка. Ща, 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 щетка. Твердый знак. Твердый знак. Твердый знак. И, И, ई। ये लफ्ज़ जो है ये ऐसी आवाज़ निकालते जब किसी के मैदे पर दर्द हो और वो आवाज़ करे जैसे दर्द की वजह से ई, तो ये भी इसी तरह है ई। Merkiznak, Merkiznak, Merkiznak. E, 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 Emu. U, 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 Yupka. Ya, Ya,
या, याक. Hey everyone, if you want to learn Russian in easy way then you're on right channel, keep watching videos and don't forget to subscribe.